अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मैं आपको बताता चलूँ आज फिर हमारे साथ मोहम्मद फ़ारूक अवान साहब हैं जो अपने प्रीशियस टाइम में से हमें टाइम दे रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया फ़ारूक अवान साहब। और पहली बात तो ये मैं आपसे करना चाहूँगा मोहतरम फ़ारूक अवान साहब, बलूचिस्तान के हवाले से बताता चलूँ, हमारा यहाँ सरदारी नवाबी निज़ाम है। हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं जब भी कहीं पर बैठते हैं। तो सुबहान अवान, तो उनका कहना था कि मोहतरम जब हम कहीं पर बैठे हुए थे और इंट्रोडक्शन हो रहा था तो मैंने बताया कि जी मैं अवान हूँ, तो आगे से जवाब आया कि जी वो कौन होते हैं, पंजाबी होते हैं या किस मतलब लाइक कौन सी जबान बोलते हैं, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। तो उनका ये कहना था कि जमीन खुल जाती और मैं उसके अंदर चला जाता। और मेरे साथ बजाते खुद मेरे साथ ये हुआ है कि हाँ, अगर किसी को बताएं, कोई पूछ रहा होता है मेरी कौम अवान है, तो कोई पूछता है कि ये कहाँ के है, तो मेरा तो दिल करता है या तो मैं इसको खा जाऊं या मैं खुद जमीन के अंदर चला जाऊं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि मोहतरम आपने देखा जैसे पूरी एक तहरीक उन्होंने एक मैसेज चलाया गैबाना, खलाई मखलूक जिसको कह सकते हैं कि वो मैसेज है, कोई सामने नहीं आता, अल्लाह की देन है, ट्रक की बत्ती के पीछे तो हम लगे हुए हैं। मोहतरम मुझे एक चीज़ बताएं कि हम अगर पैदाइशी रजिस्टर्ड हैं, एक बात, दूसरी बात यह है कि हमें रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारी वो पुरानी तंजीम जो है, जो पता नहीं किस सन में रजिस्टर्ड हुई थी, आप ही बेहतर बता सकते हैं, तो सर उसमें बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो इस सारे मामलात को देखते हुए सर प्लीज़ आप रोशनी डालें और खुली दावत दें, क्योंकि हम आवान चाहते यही हैं कि जो अच्छा, मैंने काफ़ी अपने बयानात में कहा है कि सर अगर कोई अच्छा, मुझे कोई अच्छा प्लान देगा तो मैं क्यों किसी के पीछे जाऊंगा, मैं ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगूंगा। तो अगर आपसे अच्छा प्लान आता है, अच्छा आइडिया आता है, तो आप क्या करेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम बच्चे, मैंने आपकी ये बात सुनी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कौन है खलाई मखलूक। बहरहाल देखें, तंजीम थी, तंजीम नहीं थी, तंजीम है, तंजीम नहीं है, ये सवाल नहीं है। सवाल सिंपल शुएब ये है कि मेरा कहना है कि तंजीमुल अवान 1906 की बनी हुई है, मैं एडमिट करता हूँ। मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने इसको किसी भी सूरत कायम दायम रखा, और मैं उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने किसी भी दौर में इस चीज़ की बुनियाद रखी और उसके साथ इन्होंने एक आइन भी बनाया और अपनी हद तक जितने भी उनके वसाइल थे वो उसमें काम करते रहे। अब मेरा कहना सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि इसकी वजह कोई भी हो, इसकी वजह मैं ये कहूँ कि अदम पैरवी हो, हमने उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड न किया हो, और वक्त के साथ हमारी वो सारी तंजीमें जो हैं वो कैंसिल हो गई। इसमें मैं किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं दे रहा और मैं इस चीज़ का कोई क्रेडिट भी नहीं ले रहा कि चूँकि ये वक्त की ज़रूरत थी और बग़ैर रजिस्ट्रेशन के आप समझते हैं कि मुझे ये जान के दुख होता है कि अगर कोई ये कहे कि मैंने किसी जगह जाके ये कहा कि मैं अवान, तो उन्होंने पूछा ये अवान कौन होते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में हम सारे अवानों को इसमें डूब मरना चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत थी और इसको कहीं रजिस्टर्ड होना था, तो भाई मैंने ये रजिस्टर्ड करवा दी। और मैं एक कदम और आगे भी आपको अभी से बता दूं कि मैं या हम इस कोशिश में हैं कि हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको SCCP की फॉर्म 42 वाली रजिस्ट्रेशन भी देंगे इंशाअल्लाह। अब बहस क्या है और तनाज़ा क्या है? अगर कोई ये कहे कि जी हम पैदाइशी तौर पे रजिस्टर्ड हैं, तो चलें, ये उनका ख़्याल है और मेरे हिसाब से खाम ख़याली है और ये किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं है। हाँ, पैदाइशी तौर पे आप मौलाए कायनात की औलाद हैं, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कोई सिस्टम चलाने के लिए, कोई निज़ाम चलाने के लिए, कोई कायदा, कोई कानून, कोई रूल, कोई रेगुलेशन, वो ज़रूरी है। अब रह गई बात ये कि जी मैंने कोई तफरीक पैदा कर दी और वो जो एक कोई बहुत पुरानी तंजीम थी, रजिस्टर्ड है या नहीं, और उसको वो आइंदा करवा लेंगे,
تو وہی رہتی اور وہی چلتی رہتی تو بھائی میں اب بھی سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں، اور میں حلفاً قسماً کسی بھی عہدے سے کسی بھی چیز سے ہٹ کے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ بھائی میرے میں بہر صورت عوان ہوں، عوان رہوں گا انشاءاللہ، اور عوانوں کے لیے اپنا خون بھی دے دوں گا۔ لیکن مجھے آپ قائل تو کرو، یہ پلیز لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگوائیں، سچ بولیں۔ اور سیدھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی تنظیم ہے، آپ کے پاس کوئی بہت بڑا آئیڈیا ہے اور آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ مجھے پاؤ گے، میرے لوگوں کو پاؤ گے۔ اس طرح آپ بلا وجہ کی بات کر کے اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر کے آپ کسی قوم کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ آپ کرنا نہیں چاہتے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نہ کرے۔ نہیں، ہم انشاءاللہ کریں گے، ضرور کریں گے، اور وہ کریں گے جو ہونا چاہیے، جو ہمیں کرنا چاہیے، جو کرنا ہم پہ فرض ہے، ہم پہ ہماری قوم کا حق ہے، اور وہ ہم نے حق ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ سمپل اس کو ایک فساد کھڑا کر دینا اور بلا وجہ کی ایک تفریق پیدا کر دینا، میں ابھی آپ سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، مجھے بتائیں کہ اگر لیٹ سے یہ میں نے غلط کر دیا ہے تو بھائی اس کو میں آج ہی کینسل کروانے کو تیار ہوں، میں خود لکھ کے دے دوں گا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ہاں، یہاں پہلے سے یہ چیزیں موجود ہیں اور وہ ایک بہت بڑا آئیڈیا ہے، بہت بڑا پروسیس ہے اور بڑا پریکٹیکل کام ہو رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سب سے پہلا آپ مجھے پائیں گے، سب سے آگے پائیں گے، میں پچھلا سپاہی نہ کبھی رہا اور نہ رہوں گا، میں آخری سواری کبھی نہیں بنوں گا، میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو اس بات میں قطعاً کوئی بات نہیں، ہاں آئیں، کھل کے آئیں، بات کریں۔ اس طرح نہ کریں کہ جی ایک آدھ بندہ جو ہے وہ کھڑا کر دیں اور وہ تقریریں کرنا شروع کر دے، اس سے کچھ نہیں ہوتا یار۔ لوگ اب اس دور کے لوگ اور اس دور کے بچے سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ تو اب آئیے پلیز آ جائیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ، میں حاضر ہوں۔ مچ آپ نے بالکل ہی مطلب دل جیت لیا سر، اور عوانوں والی بات کی، عوانوں والا کام کیا، اور واقعی آپ خیر خواہی کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں سارا معاملہ، یہ سامنے دکھ بھی رہا ہے، اور میرا ایسا خیال ہے کہ اس کو مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ خیر خواہی والی بات ہے یا نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں وہی جھکتے ہیں، اور وہی چاہتے ہیں کہ کھلی آفر دے رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ خلائی مخلوق جن کا بھی میسج فارورڈ کر رہے تھے، ان کو اب ان کو بتانا چاہیے کہ وہ سامنے آئیں، ورنہ لوگ اب پھر خود ٹرک کی بتی کا ڈیسائیڈ کر لیں کہ اب بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا ہے یا نہیں۔